Bakit naman malungkot ang bebe? Ha? Be. Be. Opa, opa. Paano opa? Opa! Asan opa? Asan opa? Opa, ikaw dali. Shh. Ate. Ate. Shh. Wa. Ate. Wa. Kanino dabi dyan? Kay Chuya? Kay Chuya? Nasaan si Chuya? Wala si Chuya. Nasa school. Flying kiss muna, flying kiss. Mwah! Ay, si Jessie. Mwah! Flying kiss. Flying kiss, Jessie, dali. Opa na lang, opa. Opa! Si ate, si ate. Opa. Opa. Opa, paano opa? Paano opa? Hindi alam ni ate. Align na lang, align. Align. Clap your hands. Oh, ito daw. Oh, clap your hands. Yay! Oh, si ate. Yay! Clap your hands. Yay! Yay! Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Flying kiss. Mwah! Mwah! Opa. Opa. Paano opa? Nasaan na opa ni Jessie? Nasaan na opa? Opa. Asan opa? Opa, dali. Opang Gangnam Style. Dance, dance na lang, dance. Dance. Chiririt, chiririt, chiririt. Shh, busy naman eh. Dance na lang. Chiririt, chiririt, chiririt. Chiririt. Paano opa? Opa. Oh, galing na opa na yan. Galing. Opa Gangnam Style.